अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कामिल इरशाद मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शेख तजम्मुल। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे साथ एक मेहमान हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है, डॉक्टर अब्दुल हमीद सोफ़ी साहब। आज हम इनके साथ बात करेंगे कोविड-19 और इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनके हवाले से। मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि डिविजनल इंतज़ामिया ने कुछ मेडिकल अफसरान को खुसूसी तौर तैनात किया है ताकि लोगों के अंदर जानकारी पैदा की जा सके कोविड-19 के हवाले से, या जो लॉकडाउन इस वक्त चल रहा है, लोग घरों में मासूर हैं, तो ऐसे में अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट किया जाए या अपना वक्त कैसे कुछ तामीरी सरगर्मियों में गुजारा जाए ताकि घरों के अंदर मासूरी के दौरान लोगों को जहनी तनाव का शिकार न होना पड़े। यही काम कर रहे हैं डॉक्टर हमीद साहब या उनकी टीम। तो हम इसी हवाले से आज इनके साथ इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कोविड-19 पैंडेमिक इस वक्त पूरी दुनिया में एक हाहाकार मचा रखी है, तो लोग घरों के अंदर मासूर हैं। ऐसे में जब हम देखते हैं कि आप 24 घंटे अपने घर में बैठे हैं, नेचुरल सी बात है कि आम दिनों में आप आते जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कोई ड्यूटी जाता है, कोई दुकान पे जाता है या कोई किसी काम से घर से निकलता है, और यकायक आपको 24 के 24 घंटे अपने घर के अंदर गुजारना पड़ते हैं। तो इससे एक जहनी तनाव पैदा हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। इस स्ट्रेस से बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? ठीक, देखिए जैसे कि आजकल दौर चल रहा है इसका कोरोना वायरस का, तो लोग लॉकडाउन में हैं, तो इसके लिए जो है ना, जो हम देखते हैं कि मतलब लोगों में जो जहनी तनाव ये देखने को मिलता है। सही। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं या प्रेयर कोई भी कर लेते हैं, तो प्रेयर में ये देखा गया है कि इसमें जो आदमी प्रेयर करता है, नमाज पढ़ता है, तो उसका दिल हमेशा खुश रहता है। उसकी वजह से जो उसका जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट मिलता है। सही बात। दूसरी चीज, जब आप सुबह उठेंगे तो पानी 2 गिलास, मतलब नीम गर्म पानी के 2 गिलास आप ले लें। तो उसमें अगर हम नींबू भी ऐड करेंगे तो नींबू में देखा गया है कि इसमें विटामिन सी ज्यादा होता है। तो आम आपको न्यूज में भी बोला जाता है या एडवाइजरीज में नींबू का भी विटामिन सी का इस्तेमाल करें, नींबू में विटामिन सी होता है। उससे क्या होता है, ये हमारा इम्यून सिस्टम है, बॉडी के अंदर जो कुदरत ने हमें एक ताकत रखी है उसको ये मजबूत करता है। तो ये इम्यून सिस्टम जो है ना, ये हमारे जो सेल्स होते हैं, यानी जिनको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, तो ये इनको जो है ना प्रोडक्शन बढ़ाती है। अच्छा। तो इस वजह से जो है खून के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ठीक है, और इनको मजबूत करते हैं। इसी तरह ये मतलब जो भी कोई जुकाम होता है तो उसमें अक्सर हम विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कोरोना का ये मतलब ना दौर जो चल रहा है, तो इसीलिए इसमें ज्यादा एडवाइज करते हैं कि विटामिन सी। इसी तरह से जो है मतलब आपका जो टाइम है फिर घर में, तो आप थोड़ी हल्की एक्सरसाइज भी करनी है, घर के अंदर रहकर ही की जा सकती है। घर में कर सकते हैं, या जैसे आपका रूम है उसमें कम से कम 10-15-20 मिनट तक आप हल्की सी वॉक कर लो, या कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज है वो कर लो, या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो तो नेक्स्ट में हम डिस्क्राइब करेंगे, उसका हम वो पूरा वो बता देंगे। योगा कैसे करते हैं स्ट्रेस के लिए, तो वो उसका डेमोन्स्ट्रेशन हम नेक्स्ट में बता देंगे। तो इसी तरह से आप अपना मतलब टाइम जो है अपने बच्चों के साथ गुजार सकते हैं। इनको मतलब कुछ नई मतलब जैसे पेंटिंग है या कुछ राइटिंग में उनके तामीरी सरगर्मियों में इन्वॉल्व भी रहे और बच्चे भी रहे। इसी तरह मतलब जो है फिर आपका जो गार्डन है या किचन गार्डन है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं। या आजकल जो हम देखते हैं, मतलब हम अक्सर बाजार का ही खाते थे, आप घर में देख लीजिए, आज यूट्यूब है, आप मतलब बहुत सारी रेसिपीज जो हेल्दी रेसिपीज हैं वो घर में आप बना सकते हैं, तो वो बच्चों को भी खिला सकते हैं। इसी तरह से मतलब जितना आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, दिन में कम से कम 2-3 बार मतलब अलग अलग टाइम्स में एक्सरसाइज के साथ, तो आपका जहन उसके साथ बनिस्बत इसके कि आप ज्यादा टीवी के साथ लगे रहते हैं, न्यूज के साथ बैठे रहते हैं, कहाँ क्या हो गया, कितने डेथ्स हो गए, तो इससे क्या होता है कि आपका टेंशन जो ये बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, ये बढ़ जाता है। सही।
تو ابھی تک لوگوں کے اندر جانکاری کے حوالے سے آپ نے کیا کیا, مطلب آپ کیسے کرتے ہو؟ کیونکہ دیکھیں یوزولی کیا ہوتا ہے عام دنوں میں ہم اپنی ٹیم لے کر کسی محلے میں جاتے ہیں, کسی علاقے میں جاتے ہیں, وہاں لوگوں کو کسی ہال میں جمع کرتے ہیں, وہاں انہیں اویئر کرتے ہیں. لیکن چونکہ کووڈ-19 کا زمانہ ہے, آپ زیادہ منہ نہیں کر سکتے اور لوگ گھروں کے اندر محصور ہیں, وہ باہر نہیں آ سکتے, آپ انہیں ایک جگہ کہیں جمع نہیں کر سکتے. تو آپ کا موڈس اوپرنڈے کیا ہے, مطلب آپ کیسے اویئرنیس پیدا کرتے ہیں لوگوں کے اندر؟ دیکھیے ہمارا جو پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس کو بولتے ہیں آیوش ڈپارٹمنٹ یا ISM یہاں کشمیر, انڈین سسٹم آف میڈیسن. تو ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرس یا پیرامیڈیکل وہ سب جگہ لگے ہیں, مطلب وہ ایز فرنٹ لائن ورکرز کام کرتے ہیں. کہیں پہ یہ امیون بوسٹر جو یہ مطلب میڈیسنز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ جن کی مطلب ڈائریکشنز تھرو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے آئی ہے, تو وہ بانٹتے ہیں لوگوں میں. اسی طرح مطلب وہاں جہاں جتنے بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں ڈاکٹرس ہیں لوگوں کو اویئر کرتے ہیں. اسی طرح سرویلنس, سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, سوشل میڈیا کا اور پرنٹ میڈیا کا مطلب اس کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو اسی طرح ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ مطلب ہمیں گھروں میں بھی مطلب کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں, جیسے جو ایز اے میڈیسن ہوتے ہیں. جیسے ہم اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گارلک ہوتا ہے جس کو ہم روما بولتے ہیں, لہسن یا کوئی روم, اس کا ہم زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کافی ریسرچ ہوئی ہے. یہ روم ات میں ریسرچ گمت, یعنی اس میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہے اور اس میں اینٹی وائرل پراپرٹیز بھی ہے. تو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. خاص کر مطلب یہ ہماری امیون سسٹم کو بڑھاتی ہے, یہ گارلک کا قوت مدافعت. بالکل ہاں. اسی طرح مطلب اس میں دیکھا گیا ہے کہ اس میں کچھ ایسے کمپاؤنڈس ہوتے ہیں, یہ ہماری جو بلڈ یہ ہارٹ کے لیے اچھا ہے, یہ بلڈ کولیسٹرول کو یہ کم کرتے ہیں, مطلب اس طرح کولیسٹرول لیول کو کم کرتے ہیں, اور اس طرح بلڈ پریشر کو بھی یہ پھر کم کر سکتے ہیں. اسی طرح جو پرانے لوگ ہیں وہ زیادہ اس کو یوز کرتے تھے, مطلب جب بھی ان کو فلو ہوتا تھا یا زکام ہوتا تھا یا مطلب چیسٹ پرابلمز, انفیکشن. اسی طرح دوسری چیز جو ہے آج کل مطلب ہم فروٹس میں دیکھتے ہیں جس کا ہم واٹر میلن. ڈاکٹر صاحب یہاں میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, کشمیری میں ایک کہاوت ہے ٹھیک ہے نا. میں نے ایک ریناؤنڈ کارڈیولوجسٹ ہیں کشمیر وادی کی جو باہر ہیں امریکہ میں اسٹیشن, تو ان سے بھی اس مسئلے پر ایک بار بات کی. آپ مجھے بتائیں یہ لہسن کھایا کیسے جائے تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ فوائد ملے؟ ایک تو ہم کسی بھی ترکاری میں استعمال کرتے ہیں, دوسرا کبھی چٹنی بنا کر بھی کھا لیتے ہیں. بالکل. کیا کون سا استعمال بہتر ہے؟ بہتر استعمال ہوتا ہے جتنا ہم اس کو راہ میں کھا سکتے ہیں. جیسے کہ مطلب اس پہ ونان سا بزت روہن پتہ بناو چٹنی, یا ہیکو اس روہن 2 پھل, یہ ہیکہِ اوٚدُر انسان تہِ کھیٚتھ. کوئی مسئلہ نہیں, یہ چھُ سٲنِس ہارٹس مضبوط تھاوان. بالکل. امیک 4 پیسز ہیکو أسۍ نا کرٛش کٔرِتھ, پوٗرٕ سُہ میش کرو, تتھ منٛز ہیکو أسۍ زامُت دۄد چمچہٕ 2-3 تہِ ترٲیِتھ ٹیسٹ خٲطرٕ. تو آپ اس کو چٹنی کے روپ میں بھی کھا سکتے ہیں. لیکن یہ کھانا ہے دن میں 2 بار, صبح شام اپنے روٹی کے ساتھ. یا اس کو مطلب اس پہ ونان سے بزت, اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں. یا جتنا آپ پھر سبزی میں بھی ڈالتے ہیں یا میٹ میں ڈالتے ہیں, لیکن اس کی مطلب وہ ایفیکیسی مطلب جو پکانے سے وہ تھوڑی کم ہو جاتی ہے. تو بہتر ہے جتنا آپ را کھا لیں. میں نے جن ڈاکٹر صاحب کا ذکر کیا, ڈاکٹر بشیر لون صاحب ہے, ایک باری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی اس لہسن کا ذکر چھیڑا. تمو وون ساروی کھۄتہٕ بہترین استعمال ہسا چھُ امیُک أسۍ انو 2-4-5 پھل رُہُن, خاص کر تم لوگ یمن بلڈ پریشر یا ہارٹٕچ کانٛہہ پرابلم آسہِ, کولیسٹرال لیول آسہِ زیادٕ, یِم ہسا گژھن 4-5 پھل یا 4 پھل رُہُن انٕنۍ. تٲو چھِ گرس منٛز آسان, یہِ تھاو گیسس پٮ۪ٹھ یا ہیٖٹرس پٮ۪ٹھ یا کانٛہہ کُس تہِ سورس آسہِ اَسہِ ایویلیبل, اتھ پٮ۪ٹھ تھٲو, یہِ گژھِ گرم, پتہٕ ترٲوِن بالکل دٮ۪ل ہٮ۪تھ. دٮ۪ل چھُنہٕ یِمن تُلُن, اتھ روہنس چھُنہٕ دٮ۪ل تُلُن کِہینۍ, چھلکا نہیں اٹھانا ہے, یہ آپ اس پر ڈالیں, پھر تھوڑا اس کو روسٹ کریں. دوٚپُن امہِ سۭتۍ ہسا چھِ اکھ چیٖز گژھان, یُس زن اتھ سُہ مُشُک چھُ آسان, پتہٕ چھِ ٲس کِنۍ بدبوٗ یِوان, تہٕ سُہ ہسا گژھِ ختم بالکل آٹومیٹکلی. تو وہ سب سے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے اس کا کھانے کا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیں, امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے ISM نے ہمارے یہاں اسپتالوں میں جو ہمارا میڈیکل یا پیرامیڈیکل اسٹاف ہے
مجھے نہیں پتا کہیں لوگوں میں بھی انہوں نے تقسیم کیے ہوں گے جو امیونٹی بوسٹرز ہیں. یہ امیونٹی بوسٹر کیا ہوتا ہے جو دوائی آپ دیتے ہیں؟ یہ ہماری جو قدرت نے ہمارے اندر جو ایک سسٹم رکھا ہے جس کو ہم ڈیفینس سسٹم کہتے ہیں. تو اس میں یہ ایک طرح سے ہمارے اندر جو ہے آرمی جیسے پولیس یا جو بھی مطلب فورس ہوتا ہے اس طرح سے یہ ہمارا کام کرتا ہے. جیسے کوئی معمولی بیکٹیریا کوئی معمولی کوئی بھی فارن باڈی جاتے ہیں یہ اس کو وہیں مطلب نا نشٹ کر دیتے ہیں ختم کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ان کے الگ الگ ڈویژنز ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر. تو اس میں جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں امیون بوسٹنگ جو ہے نا یہ جو جیسے میں نے پہلے ہی بولا کہ گارلک جو ہے نا رون یہ آمد وچھن یہ امیونٹی بوسٹر یہ اتھے پٲٹھۍ چھِ وچھان مطلب کیرٹ مطلب گازر اتھ منٛز چھُ وٹامن اے یم چھِ اینٹی آکسیڈنٹ آسان بیسٹ یم ہیٚکوکھ سانہِ امیونٹی سانہِ اتھ قوت مدافعتس مضبوط بناوان کیرٹ. یہ اتھے پٲٹھۍ مطلب ہیٚنٛد ویٚنٛد چھِ أسۍ وٕچھان اتھ منٛز چھُ آمُت وٕچھُن اتھ منٛز ہسا چھِ مطلب لاٹ آف دیز کمپاونڈس نا اینٹی آکسیڈنٹس یم سٲنۍ امیون سسٹم چھِ اتھ چھِ بڑاوان. اتھے پٲٹھۍ چھِ مطلب وٕچھنہٕ آمُت پالک چھِ أسۍ پالک چھِ وٕچھان اکثر ونان کہ اتھ منٛز چھِ آیرن زیادٕ آسان. یہ نیچرلی یس خوٗن کم آسہِ تٔمۍ سُنٛد امیون سسٹم آسہِ واریاہ کمزور ییٚلہِ پالک سُہ کھیٚیہِ أمۍ سُنٛد امیون سسٹم تہِ نیچرلی بڑیا. بیٚیہِ چھِ اتھ منٛز تہِ آمُت وٕچھنہٕ اتھ منٛز چھُ وٹامن سی پلس فایبر تہِ آسان اتھ پالکہِ منٛز. گوٚو امیُک ہیٚکو أسۍ جوٗس تہِ استعمال کٔرِتھ یہ ہیٚکو أسۍ راتس منٛز تہِ ایز سبزی تہِ ہیٚکو أسۍ سٹیمڈ کٔرِتھ. یہ یِتھے پٲٹھۍ مطلب پرٲنۍ یم اِجپشنز ٲسمٕتۍ چھِ آسان اگر تمن فلو اوس گژھان یا چیسٹ اوس خراب گژھان تم ٲسۍ اکثر امیُک انار یُس مطلب دٲن امیُک جوٗس ٲسمٕتۍ چھِ تم زیادٕ استعمال کران تہٕ یہِ اوس مطلب نا تمن سُہ فیور ویور یم چیٖز ٲسۍ کم گژھان یہِ اوس تم سُہ امیون سسٹم بڑاوان. یِتھے پٲٹھۍ چھُ مطلب بیاکھ اکھ ہرب یتھ أسۍ ونان چھِ نیم برگہِ نیم یا نیم کے مطلب یُس انڈیاہس منٛز چھِ زیادٕ مطلب نا آسان یم پیڑ ییٚمِکۍ یم کُلۍ. یُس نیم چھُ اتھ منٛز چھِ آمُت وٕچھنہٕ کہِ یہِ ہسا چھُ واریاہ بیسٹ چیٖز مطلب اتھ منٛز چھِ میڈِسنل پراپرٹیٖز واریاہ یعنی اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیٖز چھِ اتھ منٛز آمٕژ وٕچھنہٕ اتھ منٛز چھِ رِسٲرٕچ گٔمٕژ کہِ اتھ منٛز چھِ اینٹی فنگل پراپرٹیٖز تہِ تہٕ اینٹی وایرل پراپرٹیٖز تہِ آمٕژ لبنہٕ. چوٗنکہِ اتھ منٛز چھِ تِم واریاہ کینٛہہ کمپاونڈس یتھ منٛز ییٚمِچ بہٕ ذِکر تھوڑا کرٕ نِمبیڈین چھِ اتھ منٛز آسان یا چھِ نِمبولایڈ چھِ اتھ منٛز آسان یا کیورسٹین چھِ اتھ منٛز آسان. یم چھِ تِم کمپاونڈس ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ چھِ ونان کہِ أسۍ یہِ ہسا چھِ اکھ بہترین اکھ چیٖز اکھ مطلب یتھ میڈیکل امپارٹنس چھِ واریاہ اتھ نیمس. تہٕ یہ اکثر چھِ یہِ چھِ تقریباً 4,500 ؤری برونٛٹھ انڈیاہس منٛز یا اکثر کنٹری منٛز ٲسمٕتۍ ایز میڈِسن گژھان یوٗز کیازِ اتھ چھِ اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیٖز اتھ چھِ اینٹی وایرل پراپرٹیٖز تہِ. تہٕ امہِ علاوٕ تہِ چھِ اتھ واریاہ کینٛہہ مطلب خٲصیت یعنی اگر کٲنٛسہِ ژمہِ ہُنٛد تکلیٖف چھُ آسان سُہ کشُن چھُ آسان تمیُک اگر أسۍ مطلب امہِ سۭتۍ امیُک سُہ جوٗس نِمو امیُک سُہ رس کڑو پتہٕ تٔمِس سُہ آبس منٛز تراوو ایز یا امیُک تیٖل یوٗز کرو سِکنس پٮ۪ٹھ سُہ چھُ دوٗر گژھان. یا دندن منٛز صفٲیی کرنہٕ خٲطرٕ تِم بیکٹیریا گالنہٕ خٲطرٕ چھِ امیُک أسۍ مسواک امیُک سُہ یوٗز کران بالکل. تہٕ یِتھے پٲٹھۍ چھِ مطلب امیُک سُہ جوشاندا مطلب یہِ چھِ أسۍ امیُک یہِ ؤتھٕر نا آبس منٛز ترٲیِتھ پتہٕ اگر یہِ یا امیُک سُہ جوشاندا کڑو پتہٕ یِہے چمو تہٕ یہِ چھِ امیونٹی تہِ چھِ یہِ بوٗسٹ کران. دوٚیِم چیٖز چھِ اینٹی وایرل یا کٲنٛسہِ اگر کینٛہہ تکلیٖف آسہِ ایز مطلب فلو آسہِ یا تمہِ خٲطرٕ چھِ یہِ بڑٕ بہتریٖن چیٖز. اچھا تہٕ ڈاکٹر صٲب ٲخرس پٮ۪ٹھ یژھٕ بہٕ زانُن تۄہہِ نِش لُکن یتھ لاک ڈاونس دوران کیٛاہ پیغام آسہِ تُہُنٛد یُتھ تِہُنٛد صحت تہِ ٹھیٖک روزِ تِم کینٛہہ تعمیٖری سرگرمین منٛز تتھ لاک ڈاونس دوران روزن آوٕرۍ. بالکل یتھ منٛز چھِ مطلب اکثر چھِ کرُن کٲم نا مطلب یُس تہِ أسۍ زیادٕ تر سُہ سوشل میڈیا سُہ چھُ تمہِ نِش چھُ دوٗر روزان. پنُن پان چھُ مطلب سُہ یِتھ پٲٹھۍ گۄڈنیتھ ووٚن پنُن سُہ لایف سٹایل چھُ چینج کرُن چینج چھِ پانس منٛز انٕنۍ حظ مطلب یہِ ٹایم چھُ دیُن اسہِ اکھ کینٛہہ سُہ چھِ وۄنۍ چینج کرُن چاہے مطلب غذا چھُ مُقٲمی غذا کھیوٚن یتھ أسۍ مُتوازن غذا چھِ ونان اکھ چھُ امیُک تریشہِ ہُنٛد چھُ زیادٕ زیادٕ استعمال کرُن بیٚیہِ چھُ روزان آوُر نا مطلب کُنہِ چیٖز کارس سۭتۍ یہِ نہٕ کہِ مطلب سُہ ٹینشن چھُنہٕ رٹُن کِہینۍ. تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ ایگزرسایز چھِ کم سے کم دۄہس 2-3 لٹہِ کرِ اگر سُہ کم سے کم 10-15 منٹ چاہے سُہ ہالس منٛز کٔرتن واک چاہے سُہ کٔرتن پننس یتھ کمرس منٛز یا لانس. آپ سے جاننا چاہیں گے کیا کون سی ایکسرسائز ٹھیک رہے گی اس لاک ڈاؤن کے دوران جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں؟ اتھ منٛز چھِ کینٛہہ بریٖدنگ ایگزرسایز حظ یِوان مطلب سُہ مطلب اگر مطلب
مطلب مطلب پتھر بہت نا خاص کر ون بہ ٹینشن اگر کنس زیادہ سٹرس سہ مطلب پتھر بہت آرام سان ات پٹن پہ پتہ کران بند بس شاہ نیون نستہ کن زیوٗر زیوٗر شاہ پتہ تراون ٲس کِنتھ دوٚیِم چھُ مطلب نستہ کن زیوٗر شاہ نیون پتہ ہولڈ کرن کینٛژھس سیکنڈ پتہ یہ تراون یِتھ پٲٹھۍ مگر یہ تراون فورس سان کہین گۄڈنیُک چھُ نیون شاہ تراون نیو ترو دوٚیمِس منٛز چھُ شاہ نیون زیوٗر پتہٕ ترو یہِ بیٛاکھ اکھ ایگزرسایز یتھ أسۍ کپال بھاتی چھِ ونان یہِ چھِ واریاہ بیسٹ ایگزرسایز مگر اتھ منٛز چھُ زن پوٗرٕ ؤٹِتھ بِہُن اتھ زٕ چھِ تھاوُن دۄن برٛونٛٹھن درمیان پتہٕ چھُ یہِ شاہ چھُ مطلب تراوُن نا مطلب یہِ گژھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھُن نا پُش نٮ۪بر یِتھ پٲٹھۍ یہ کران تقریباً 10-15 منٹن دۄہس 2-3 یہ ترٛےٚ ایگزرسایز نا بڑ بیسٹ یم خاطر نا سٹرس خاطر بیٚیہِ خاص کر اگر کٲنٛسہِ زُکام آسہِ یا مایگرین آسہِ کلہٕ دود آسہِ تہٕ امہِ خٲطرٕ چھِ یم 3 ایگزرسایز. چلو ڈاکٹر عبدالحمید صوفی صاحب تہد سٹھاہ شکریہ زِ تُہۍ اوٚنوٕ سٲنِس سٹوڈیوس منٛز تشریف تُہۍ دیُت اَسہِ پنُن قۭمتی وقت تہٕ سانٮ۪ن ناظریٖنن دِتِو تُہۍ کینٛہہ بہتریٖن مشورٕ یِم زن یتھ لاک ڈاونس دوران یُس زن کورونا وایرس پتہٕ یہِ لاک ڈاوُن چلان چھُ پوٗرٕ دُنیاہس منٛز تہٕ سانہِ یتھ کٔشیٖرِ منٛز تہِ اتھ دوران یِم زن تُہۍ مشورٕ دِتِو تِم چھِ یِمن لُکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ مُفیٖد تہٕ أسۍ کرو اُمید زِ یِمو لُکو یہِ سون پروگرام وٕچھمُت آسہِ تِم کرن یِمن ڈاکٹر صٲبن یِم مشورٕ دِتھ یِمن پٮ۪ٹھ وۄمید یِہوے وۄمید ہٮ۪تھ ہٮ۪مو أسۍ تۄہہِ اِجازت زِ پگہہ کرو أسۍ بیٚیہِ یتھ پروگرامس منٛز تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ اکہِ پھِرِ مُلاقات پننِس میزبان شیخ تجملس دِیِو پگہہ تام اِجازت اللہ حافظ.